Yan, nandito. Ayan. Ayan. Anong school nyo, idol? Estudyante kayo? Ayan. Ayan. Ito yung aking Facebook at saka YouTube, idol, ha? Meron tayong money hands. Hanapin nyo yung perang iniwan ko. May additional price kung may makakita. Yung nilagyan, huwag nyo lang walain. Ipakita sa akin. O picturean yung picturean. I-share sa akin sa YouTube, Facebook. I-share. Okay, thank you, idol. Para tayo makakita. Mayroon na may baon. Okay, thank you, idol. Apir. Apir. Thank you, idol. Thank you. Okay. Yan. Anong shop to, idol? Anong shop? Ayan. Ayan. Base Petrol Shop. Ito yung aking Facebook at saka YouTube, idol. Ayan. Hello, ma'am. Hello. Taga saan kayo, ma'am? Taga saan? Idol. Tidorn ba? Tidorn Pinheiro. Tag mo kami, ha? Oo. Na-shoutout. Shoutout, idol. Shoutout. Bisaya, tadol. Una ako YouTube at saka Facebook, man. Mayroon tayong money hands. Mayroon na money hands ang ano ko video. Yung mga hanapin yung pera, may additional price. Ako galing kay Spider-Man ng Sibulan. Thank you, idol. Thank you. Bye-bye. Bye-bye mga idol. Shoutout mga idol. Shoutout sa mga friends. Ayan. Taga saan kayo, idol? Taga rito lang. Oh, yan. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. Apir, idol, apir. Ayan. Thank you, idol. Thank you. Mayroon tayong money hands, idol. Iniwan ko sa kalsada. Yes! Baka kayo makakita. Yan. Yung mga classmate nyo, idol. Ayun, nandyan. Dami pala nila. Hello! Hello, mga idol. Oh my God. Ayan. Pakishare yung ating video, idol. Yan. Picturean nyo yung iba, ha. Ayan. Mayroon tayong money hands, idol. Yung challenge natin, challenge. Eh, hello. Ayun, may mangga. Hello. Ayan. Anong grupo nyo? Sinulog. Para sa? Ngayon, papuntang sa ano? Maslom? Tapos na. Tapos na. Galing pa kayo doon. Daming tao ron, no? Ito yung ano ko, ha? Ayan. Ayan. Shout out mga idol. Ayan. Taga saan kayo doon? Taga saan? Dito lang. Dito lang, Valencia. Kahapon, mayroon ako money challenge dito. May nakakita na. Kaya bibigyan ko ng another award. What? Ayan, idol. Yan, shoutout mga idol, yung mga biker nyo. Anong grupo nyo, idol? Anong grupo nyo? Hello, idol! Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol, ha? I-share nyo lang, idol. I-share nyo. Okay, apir, idol, apir. Thank you. Abangan nyo sa aking YouTube, idol, at saka Facebook. Thank you, idol. Out! Ayan, dito si Spider-Man. Anong motor part? Idol! Yeah, shoutout mga idol. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. Paki-share na lang to, idol, ha. Ayan, bigay niya sa kanila, idol. Thank you, idol. Thank you. Ang birthday mo. Happy birthday to Happy birthday, idol. Happy birthday. Wow. Idol. Ayan. Dito to sa Valencia, idol, no? West Palaban. West Palawan. Anong pangalan mo, idol? Alexis. Shout out sa mga friends mo, idol. Shout out. Okay, thank you, idol. Bye-bye, idol. Bye-bye. Okay, thank you. Apir. Yan, hello baby. Yan, shout out mga idol. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, idol. Ayan. Okay, thank you, idol. Thank you. Nagbulong mo, idol. Nagbulong mo. Disa. Dito. May nakakita na. Oh my Ayun, God. nakakita nila yung may papel. Ito yung may kaputol yan. Talaga naman. Ayan. Tingnan mo, idol. Ayan, oh. What? Yan, kamats. Talaga naman. Yan, ang kamats, idol. Pag-ibig, loves, Yan, may nakakita na, idol, sa ating challenge. Yan, abangan nyo uli. Update lang kayo sa ano ko. Signage ko nga, Oh, doon yan. sa taas. Yan, saan? Update lang kayo sa video ko, idol, ha? Marami tayong challenge. Signage ko doon sa taas. Ayan doon, yan. Ayan. Yan, signage yan. Loves. Yan. Laundry services. Yan. Laundry. Okay, ito yung kaputol, idol. Ayan. Thank you, idol. Kailangan, yung nilagyan, idol, hindi nyo walain. Yes. Kukunin nyo at saka videohan nyo, idol. Thank you, idol. Okay, saan si ano? Ayan. Ayan, shoutout, idol. Anong lugar to, idol? Anong lugar? Magakay. Pagkakay, yan. Dito sila sa gasolinan. Apir. Yan, apir.
Taga rito lang kayo, taga rito lang. Eh, Taga saan? sa Yungon. Yungon. What? Gusto kayo nagtabang sa Dumaguete. Oh. Thank you, idol. Support my channel, idol. Yes. Okay. Please subscribe. Yeah. Yan, shout out idol, shout out. Yan. Dito tayo sa Robinson. Okay. Shout out sa vlog. Okay, thank you idol, thank you idol. Welcome to my vlog idol. Spider-Man na simulan ni Cruz Oriental. Ayan, nasa Robinson. Shout out mga idol, shout out. Shout out sa mga friends. Oy, shout out, Dekong. Oy, mo shout out daw siya ni Mark Juan Sarita. Yan. Mark Sarita din. Mo shout out mo siya Mark Lote. Okay, thank you idol, apir idol. Okay, thank you idol. Thank you. Dito tayo sa Robinson idol. Nandito tayo sa Robinson idol. Shout out. Yeah. Hello. Idol, Spider-Man. Yan, muna itong YouTube idol sa Facebook idol. Ayan, Robinson. Robinson Spider. Okay, thank you idol. Bye-bye. Hello. Hello, Amy. Ayan. Hello. Oh my God. Facebook natin idol, Punto Joseph. Ito yung aking Facebook at saka YouTube idol. Okay, thank you idol, thank you. Bye-bye idol. Bye-bye. Hello, hello mga idol. Hi, hello, I'm vlogger. Naubusan ako ng sticker idol. Punto Joseph aking Facebook idol. Thank you idol. Hello. Idol. Hello mga idol. Shout out mga idol. Ayan. Apir idol, apir. Apir. Apir idol. Apir. Ayan. Yes! Ng Negros Oriental idol. Anong lugar to idol? Anong lugar? Tinago. Ito yung aking Facebook sa YouTube idol ha. I'm vlogger idol. Thank you idol. Thank you. Support idol. Thank you. Mayroon tayong shoutout mga idol. Nandito si Spider-Man nakadaan sa mga idol natin. Ito yung ating YouTube idol sa Facebook. Paki-support idol. Thank you idol, thank you. Hello idol. I'm vlogger idol, vlogger. Hello. Yan. Ito yung ating YouTube at saka Facebook idol. Ayan, thank you idol, thank you idol. Thank you. Dito tayo sa Boulevard idol, Boulevard. Yan, idol, shout out, idol. Yan, dito tayo sa Dumaguete. Hello. Hi. Shout out. Ayan. Ayan. Shout out. Ayan. Spider-Man ang Negros Oriental, idol. Apir. Bait Senior. Ayan. Hello. Hello. Yung ato YouTube idol at saka Facebook. Spider-Man. Yan. Okay, thank you idol, thank you. Okay, bye-bye. Ayan. Dito tayo sa Sibulan. Sinulog, Sibulan. Mga enforcer idol. Dami nila idol. Ayan. Ayan oh. Oh. Alexander Ragay. Manian. Yeah. Yan oh. Taga diri na ba idol? Taga diri. Muna yung atong YouTube, Facebook idol ha. Ayan. Okay, thank you idol. Hello idol. Ayan, Spider-Man ang Sibulan, Negros Oriental idol. Ayan, sinulog, happy pista si Bait Senior. Muna itong Facebook idol, saka YouTube idol. Pag-support idol, pag-support. Ayan. Ayan, thank you idol. Thank you.